Hi! We're here in La Mer. Pinasyal namin ang mga bata here. Para makapag-scooter sila at least. Malamig pa rin pala hanggang ngayon. Akala ko mainit na. You say hi, guys? Hi! Hi! Yeah, later. Come on. Yeah. Yeah. Baby ah. Baby. 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 Look. Laguna. Pasyal lang kami. Daddy, say hi. Saan? Hi ka naman. Hi! Shout out sa Opti Fashion. Mag-visit kami. E39. Uy, 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 uy. Yan si baby ko. Dance. Dance. Dance, dance, baby. Chismisan ka agad yung magkumpare. Tsaka na, kaadi ko more sa chicken burger. Chicken burger? Oo, namang makdo. First time ko lang makabili. Oopsie. I will order. Hindi mo makikita yung ano eh. Kain na na. Okay ba, de? Like it? Is it cold out there? Tanya, nabusog ba si baby? Tanya? Ano ba yung kinain mo? And? Rice. Ang daming kinain na. Jack, nabusog ka ba? Sold daw sila, sold. Arte-arte. Oo. Ay, okay. Naka-ano siya, naka... Kuya Kot. Hello. Parce que directement, pas les choses avec nous. Pas les choses reproduire très très vite encore. Pas les choses avec nous. Yung mga decolores na yan, CR yan. Ganda, diba? Social. Ito na yung dagat. Dagat yan.
dagat yan. We don't run. Ito na siya. Lakad sila. Yan na, naglalabasan na ang magagandang sasakyan. Tingnan nyo siya. Para silang nag-aano, car show. Diba? Yung ano. Mga iba't ibang lahi yung mga pumupunta dito. Parang mga model. Parang may car show. Gaganda ng mga sasakyan. Diba? Sa UAE, sa Dubai, hindi nagtitipid ng kuryente. Ilaw akong ilaw. Diba? Pailaw kung pailaw. O, naririnig nyo ba yung magagandang tugtugin nila? Pailaw kung pailaw. Dito napaka-common lang mga sasakyan na magaganda. Para sila ditong dadaan lang para umarada. Lahat ng dumadaan magagandang sasakyan. Tignan nyo to, oh. Parang car. Car show na ata ngayon. Ba't may flag sila? Bye. 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 Nag-enjoy ba kayo? Yeah. Ano bang ginawa nyo? See you next vlog. Anong ginawa nyo daw dun sa Lamer? Play with Queen for Michael. Play with Queen Michael. Oh, mommy! Scooter. Scooter? Play and eat. Nag-enjoy? Yes. Tired na kayo? Yes. Okay, you say bye na. Bye. Bye. See you next vlog. How about you, Daddy? See you next vlog. Gininaw ka ba? Gininaw ka? O sige na, bye!